नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान कवि के बारे में जिनके दोहे आज भी हमें जीवन के अनमोल सीख देते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध कवि और नीति गाता अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें हम प्यार से रहीम के नाम से भी जानते हैं। आइए उनके जीवन और साहित्य के योगदान के बारे में सरल भाषा में जानते हैं। প্রিয় বাচ্চারা, তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমরা এমন একজন মহান কবির সম্পর্কে জানব যার দোহাগুলি আজও আমাদের জীবনের অমূল্য শিক্ষা দেয়। আমরা কথা বলছি বিখ্যাত কবি ও নীতিবিদ আব্দুর রহিম খানে খানা সম্পর্কে, যিনি আমাদের কাছে রহিম নামেই বেশি পরিচিত। তাহলে চলো সহজ ভাষায় তার জীবন ও সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কে জেনে নিই। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रहीम जी केवल कवि ही नहीं बल्कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक भी थे। आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। বাচ্চারা, তোমরা কি জানো রহিমজি শুধু একজন কবিই ছিলেন না, তিনি সম্রাট আকবরের দরবারের নবরত্নদের মধ্যেও একজন ছিলেন। চলো তার জীবন সম্পর্কে আরো কিছু মহান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেওয়া যাক। রহিম ভক্তিকাল के एक प्रसिद्ध कवि थे। রহিম ভক্তিকালের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं শতাব্দী में हुआ था। মনে করা হয় যে তার জন্ম ষোড়শ শতাব্দীতে হয়েছিল। उन्होंने नीति भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। তিনি নীতি ভক্তি ও প্রেম সম্পর্কিত রচনা লিখেছিলেন। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविताएं लिखी है। তিনি অবধি ও ব্রজভাষা দু ভাষাতেই কবিতা লিখেছিলেন। रहीम रामायण महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। রহিম রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি বিখ্যাত গ্রন্থ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখতেন। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। তার মৃত্যু সপ্তদশ শতাব্দীতে হয়েছিল। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय है। আজও সাধারণ মানুষের জীবনে তার দোহাগুলো খুব জনপ্রিয়। तो बच्चों, यह था महान कवि रहीम जी का संक्षिप्त परिचय। रहीम जी के दोहे हमें प्रेम, विनम्रता, सदाचार और